kiainya. Makanya mohon maaf, idealnya kiai itu Pak, kiai itu idealnya kaya dulu baru jadi kiai. Contohnya siapa yang kaya baru jadi kiai? Mbah Maksum Lasem itu dulu kaya baru jadi kiai. Jadi pejabat juga sama Pak, idealnya kaya dulu baru jadi pejabat, bukan jadi pejabat baru kaya. Setiabudi rungokno kupingmu. Kok kayaknya kamu benci banget sama Pak Budi. Jadi kila wakola, Mbah Yai Maksum itu sebelum jadi kiai itu sudah kaya, sudah menjadi pedagang yang sukses, uangnya banyak, baru diperintahkan oleh kiainya untuk madeg pondok pesantren. Lah, makanya saya itu bersyukur. Bersyukurnya di mana? Sebelum saya dikenal orang, saya sudah lumayan kaya Pak. Aku wis duwe duit padake. Dulu Pak ceritanya, pas saya mau bangun masjid sama bangun rumah, rencana saya pengen bangun masjid dulu Bu, tapi sama bapak saya ditegur. Bapak saya itu orang Ponorogo tapi tinggal di Lampung, makanya saya lahirnya di Lampung. Miftah Maulana Habibur Rahman, anak dari Bapak Kiai Muhammad Muradi, punya bapak lagi namanya Muhammad Usman, punya bapak namanya Muhammad Boniran, punya bapak Kiai Jalal Iman, punya bapak Kiai Karyonawi, punya ibu namanya Nyai Madarum, punya bapak Kiai Ilyas, punya bapak Muhammad Besari. Saya sampai Muhammad Besari nomor 9. Muhammad Besari punya bapak namanya Anom Besari, makamnya di Caruban. Anom Besari punya bapak namanya Abdullah Mursad, makamnya di Kediri. Abdullah Mursad punya bapak namanya Pangeran Demang II, Pangeran Demang II punya bapak namanya Pangeran Demang I, punya bapak namanya Susuhunan Wirasmoro, punya bapak namanya Panembahan Praworo, punya bapak namanya Sultan Trenggono, punya bapak namanya Raden Patah, punya bapak namanya Prabu Brawijoyo. Oh, jadi kalau dari Prabu Brawijoyo saya urutan 18. Walaupun saya jarang ngomong nasab, karena nasab tidak berbanding lurus dengan nasib, apalagi dengan nisab. Jadi lah kowe ra ndek nasab apik santai wae. Kelawan hadrohmu sholawatmu bendina muga-muga anak putumu dadi wong gede kabeh. Tenan. Lah kowe takoni karo calon mertuamu, "Nak, pekerjaanmu apa?" "Penerbang." Pesawat apa? Hadroh. Insyaallah besok Gus Miftah mlebu surga sing awal bocah-bocah hadroh. Ning ya kuwi aku ning surga kalon karo bidadari, awakmu hadroan tok. Nah, lumayan loh nyawang kiai kelon lah. Langsung sing kaya mesti bengok, wah Gus kita manuke gede. Gak kurumen dah cah iki. Kowe aja kuru-kuri lho. Kamu makannya banyak enggak? Oh, kalau makannya banyak tetap kurus itu dua kemungkinan, Nak. Anugerah atau azab. Ketoke azab ya. Anak kayak lemu, ning aja lemu-lemu kaya kowe. Ning rumah sakit Jogja ana penelitian le, lawang lanang wetenge gede biasane manuke cilik. Lah. Paling dibuka isine mung kaya pentil. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, zaman saya mau bangun masjid dulu, bapak saya bilang begini sama saya. Le, aja bangun masjid dhisik. Lah napa, Bah? Kowe banguno omah dhisik. Kula kaget, Pak. Kenapa justru bapak saya merintah saya untuk bangun rumah baru masjid? Ternyata alasannya sederhana, Le. Kalau saya bangun masjid baru bangun rumah itu berpotensi jadi fitnah. Fitnahnya apa? Gara-gara bangun masjid, Miftah oleh turan semen iso nggih bangun omah. Tapi kalau saya bangun omah dulu baru masjid, orang gak akan curiga. Oh, lumrah Miftah kewis duwe omah kok baru bangun masjid. Mila kula mbiyen omah kula dadekke sing apik dhisik baru gawe pondok. Orang gawe pondok dhisik baru gawe omah. Karena pikirannya waktu itu adalah kalau saya bangun pondok baru bangun rumah,
orang akan mengatakan Miftah itu memanfaatkan pondok untuk kepentingan pribadi, bisa bangun rumah. Ngono le. Padha aku mbiyen dilamar karo kiai gede dipek mantu, aku nolak. Le, kowe tapek dadi mantuku yo, aku moh le. Soalnya aku khawatir. Lah mara tuwaku wong gede, begitu aku gede, orang akan mengatakan lumrah Miftah kae dadi wong gede, wong duwe mara tuwa gede. Tapi lah kula ora iso gede, wong bakal ngrasani gobloke Miftah. Mara tuwane gede kok mantune ora iso. Zaman niku kula ndonga, ya Allah kula golek mara tuwa sing biasa-biasa mawon, bila perlu sing gampang tak apusi. Amin. Dan kabul, Pak. Mara tuwaku gampang tak apusi. Wong kula kelingan mara tuwa kula takon, kowe wani nglamar anakku, kelebihanmu apa, Le? Kula jawab, Pak, kelebihan kula hanya satu, kekurangan saya juga hanya satu. Kelebihanmu apa? Banyak kekurangan. Kekuranganmu apa? Enggak punya kelebihan. Modar aku ngono. Bulet, Pak. Wong uripku yo bulet kok, Pak. Nah, maksud kula napa? Ibu bapak, jadikan wasilah perdagangan ini menggapai ridho Allah. Caranya bagaimana? Berdagang ala Rasulullah. Jadi jenengan rasa isen dari pedagang. Jangan kemudian ketika pasar dikatakan sebagai tempat terburuk, jenengan isen dadi bakul. Sing kudu isen niku pedagang sing gaweane ngapusi. Nggih napa mboten, Bu? Pedagang sing goroh, sing seneng ngurangi timbangan, sing barang bosok diarani api. Tak wene contoh ilustrasi sing paling gampang. Ning kono ya ana wong to. Apa, Bu? Berdiri? Ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri? Itulah perempuan. Di mana-mana suka yang berdiri. Saya itu baru masa penyembuhan habis sakit, Bu, malah kon ngadeg. Sebentar lagi, Bu, ya. Butuh persiapan. Nanti insya Allah saya berdiri tepat jam 7 malam ya. Tadi malam saja saya masih sakit. Nah, ini alhamdulillah rodok mulai sehat. Apa, Bu? Kowe ki infak mong 1000 cerewet ngatur-ngatur. Kalau ceritani supaya luwih hati-hati dari pedagang. Ana cerita, Pak. Jenengan Pak sinten namine? Kalunge ya Allah. Ketoke jimat sangka Samsudin niki tadi. Tenang. Pak sinten namine? Mahmud Abbas. Mahmud Abbas. Mahmud Abbas. Mamah muda anak baru 1. Ana cerita le, tak ceritani. Kula bar cerita niki tak dongake muga-muga pedagang pasar Lasem selamat kabeh. Amin. Ana cerita. Enten kiai niku satu saat beliau meninggal dunia. Tangga teparo para jamaah santri kabeh ngrasani mesti kiai iki mlebu surga. Soale napa? Amale oke. Jamaahe oke. Santrine oke. Bojone Lo tadi kelingan ngaji teng kafe Bali 2 bulan yang lalu. Ono purel janda tanya sama saya begini, "Bah, apa hukumnya mencintai suami orang?" Iya. Apa, Bu? Sound sistemnya kobong. Sone kobong. Ya maklum son murahan. Son, konslet kilo son. Itulah Mas, bedanya sound system sama cewek. Sound system diragati oke, kita wujudi.
Cewek diragati oke, diuntal kancane. Ya sambil nunggu nison selawatan di sele yo. Iya. Enggak selawatan riyen go. Shallu ala Nabi Muhammad. Ibu-ibu pasar ngersake lagu napa? Joko Kendil. Cek. Ayo le selawatan le. Karo ndandani son ke. Muga-muga tukang sone kesetrum le. Ora. Penaman. Ya ben rapana selawatan riyen sing semangat kagem Kanjeng Nabi. Shallu ala Nabi Muhammad. Muga-muga kanthi selawat pasar lasem berkah amin. Elis permintaan mereka li. Joko tingkir. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa biladi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Bi ahlil badri. Ayo semua jamaah tangan diangkat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa biladi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Bi ahlil badri ya Allah. Joko tingkir minumnya kopi. Kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Sarung-sarung salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Bi ahlil badri ya Allah. Jalan-jalan di pedesaan, desa aman bersih terjaga. Sucikan hati tetapkan iman. Merah putih melekat di merah putih melekat di dada. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa biladi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Bi ahlil badri ya Allah. Bunga cantik di dekat taman, beragam warna memikat hati. Mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI. Demi keutuhan NKRI. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah
untuk Indonesia, dari Lasem untuk Indonesia. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Makan kacang pakai nasi, jangan lupa diisi kentang. Ayo jualan hilangkan gengsi, gengsi hilang order pun datang, gengsi hilang order pun datang. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Beli beras campur talas, jalan ke pasar hari Selasa. Kerja keras pasti dibalas, semoga sukses sepanjang masa, semoga sukses sepanjang masa. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Sego berkat rasane nikmat, sego gandum sayure asem. Beda fatayat karo muslimat, fatayat parfum, muslimat balsem. Pak Mahmud Abbas minta syair. Gue ngapa meneh? Oh, apa bedane? Ngapa? Oh, enggak, kopi panas. Apa promosi? Acara ini disponsori oleh Mbah Wolasem. Endi wonge Mbah Woi? Wah. Oh, ya Allah lemune. Saawak kok weteng kabeh to yu. Pasar Lasem ngundang Gus Miftah, Pak Abbas lumayan gagah. Ana gajah adus ning belik, najan gagah manuke. Endi kok ilang wong iki mau? Endi to wong iki? Mas. Endi to? Kopi sing panas rasa nggo gula. Ibu-ibu belajarlah dari kopi. Tetap menjadi hitam dan pahit, tidak harus menjadi putih dan manis untuk dicintai. Iya. Karena cinta itu seperti kopi, soal rasa bukan soal kata. Gus Miftah harus ngopi. Karena hidup butuh inspirasi bukan halusinasi. Iya. No. Wong wedok ki pengen ayu rasa putih-putih. Ingat, cantik syaratnya tidak harus putih tapi harus cewek, betul? Ora kaya raimu yu. Kowe iki jane rai apa papan karambol?
Coba kula wacake Saraya An-Nawawi ala Sahih Muslim yang berkaitan kali pasar niku. Napa kok pasar diarani nggon sing elek? Lah napa masjid diarani wong apik? Niki kula wacake jenengan simak. Lah mungkin urip ning pasar rezekine iso oke, keluargane iso bener, kabeh iso munggah kaji. Amin. Cita-citane mung siji, pengen kaya Mbah Maimun ben taun munggah kaji. Alhamdulillah sampai hari ini masih terlaksana. Moga-moga seterusnya. Maka Bapak Ibu Pasar Lasem tak dongake. Mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk haji dan umroh. Urung rampung cangkem. Wih ngapa meneh? Mbok golek cangkir liyane to, Cuk, jan. Degane mung siji sedotane telu iki maksude apa? Oh gelarutan. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu ahabul biladi ilallahi masajiduha li'annaha buyutut ta'at wa asasuha ala taqwa. Wa abghadul biladi ilallahi aswaquha li'annaha mahalul ghish wal khida' wal riba wal aimanil kadibah wa ikhlafil wa'di wal i'radi an dzikrillah wa ghairi dzalika mimma fi makna. Niki dijelaskan teng mriki kali Imam Nawawi. Napa masjid diarani nggon sing paling apik, pasar diarani nggon sing paling elek. Niki disimak, jenengan dadi wong pasar rasa tersinggung. Kalau saya memahami bahwa ini mafhum mukhalafahnya, bagaimana orang Lasem tertantang menjadikan Lasem sebagai pasar terbaik. Amin. Golak pasar apik tak ngomong Pak Ganjar wargamu kayak apik pasare. Sapa ketuane? Abbas. Piye Gus? Manuke cilik. Abbas maneh. Kita doakan Pak Abbas panjang umur, amin. Dadi wong sak donya mati Pak Abbas urip dhewe, amin. Sapa sing mendem, Pak? Ya wis lak dongake panjang umur ra gelem, dongake Pak Abbas mlebu surga dhisik dhewe, amin. Mangkat bar salat ngasar, amin. Kalungmu iki lho ya Allah. Iki kalungnya ana jimate ra Pak Abbas? Oh mboten nenten. Lah tangga kula niku sing biasa nganggo kalung biasane kirik. Kirik mlebu surga. Heeh, kirik mlebu surga ya. Kirike Ashabul Kahfi. Caca Hadro ngerti ra le bedane kirik ning Amerika karo kirik ning Indonesia? Itu le. Kalau di Amerika anjing seperti teman. Kalau di Indonesia teman seperti kowe ngerti biologi ra? Hewan pemakan tumbuhan namanya apa? Herbivora. Pemakan daging namanya karnivora. Pemakan segalanya namanya pemakan segalanya omnivora. Kalau teman makan teman namanya asubora. Jadilah ibu-ibu dihapusi kancane dhewe niku biasa mawon. Wong Kanjeng Nabi mawon kata sing ngapusi kancane dhewe. Kayak Abdullah bin Ubay bilang ngakune muslim, tapi kalau di belakang Kanjeng Nabi menjelek-jelekkan Nabi Muhammad, akhirnya mati dalam keadaan munafik. Hati-hati kan wong munafik. Ya karo bocah-bocah iki lho, tuku bawang kleru merica, wis kebajut sayang ditikung karo kanca. Kowe meneh. Oh, ngomong lho kaget aku. Nyuwun sewu Gus ngono lho. Kan aku kaget. Jenengmu sapa? Jeneng apik banget le. Azizun Naim. Tapi wajahnya tidak seindah namanya. Makasih Mas Aziz. Aziz ki artinya apa Jal? Perkasa. Wonge kok ingah-ingih.
Mas Ajis mun gadah bojo. Oh. Muga-muga mulai pengajian Ajis bojone meteng meneh. Kita nikmati kopinya Mbah Wo. Wah, jan nak gawe kopi aja klepret-klepret iki to, Jis ini lho. Sing rapi lho. Pas melambat tumpah, ora ini mosok kopine klepret-klepret kaya Aziz. Niki donga sing biasa kula waca sing diijazahke guru kula. Lah kula ngombe kopi, ngombe banyu putih men dadi obat, diwaca bareng-bareng. Jadi ibu-ibu lak mangkat teng pasar nggo banyu putih, dibuka donga iki niki. Sing nggo banyu putih mang buka, diwaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hadal ma syifaan likulli da'in innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al hadal ma syifaan likulli da'in innaka ala kulli syai'in qadir. Niku artine ya Allah mugi panjenengan dadosaken toya menika dados obat kagem pinten-pinten penyakit, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Niku anake mangkat sekolah gawake banyu jenengan meres santen wacake. Sing bakul santen bakul kelapa diwacake niku men dadi obat. Umpama waktune rada longgar bar maca donga niku diwacake Fatihah. Al-Fatihatu liman quri'at lahu. Fatihah itu bagi siapapun yang mau membacanya. Fatihah niku ampuh ana kopi panas wacake Fatihah ping 100 langsung adem. Loh, lah ya heeh ta. Niku ibu-ibu anake mangkat sekolah wacake niku, meres santen wacake niku. Insyaallah. Ngono Pak. Jeneng diwacake niku men dadi pejabat ora korupsi ya. Amin. Qauluhu ahabul bilad ilallahi masajidua. Kenapa dikatakan tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid? Jawabannya niki. Li'annaha buyutut ta'ah. Karena masjid merupakan tempat ketaatan. Mila jenengan persani. Wong mlebu masjid niku mesti pingine ibadah. Inginnya etikaf. Inginnya sholat. Berarti nopo? Sak sibuk-sibuke wong pasar Lasem nyuwun sewu, wancine adan teko, tulung aktivitasnya ditinggal. Bapak Ibu kula cerita, beberapa kali saya umroh, saya haji niku nyuwun sewu. Saya sering datang ke pedagang-pedagang di daerah Madinah. Pokoknya tak dongake jenengan kabeh iso mangkat ziarah Makkah Madinah. Amin. Urung duwe duit pokoknya amin dhisik. Pokoknya jenengan duwe duit minimal 100.000 mang tabung ning bank. Niate buka tabungan haji. Begitu jenengan bayar 100.000, jenengan pun pikantuk buku tabungan haji. Rupane ijo, ana tulisane labbaik Allahumma labbaik, ana gambare unta. Lumayan, bayar 100.000 nyawang gambar unta. Mungkin ben bulan jenengan tabung minimal 100.000, 100.000. Umpamane kaya Azizun Naim niki wau. Delala urung lunas, urung iso mangkat, Ajis wis mati. Ora apa-apa Jis. Sing dipersani karo Allah bukan berangkat hajinya, tapi niat dan prosesnya. Begitu mati, Ajis takoni karo Munkar Nakir, man rabbuka? Ajis langsung jawab, kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Giebuk cangkemmu Jis. Jawaban, Ajis kowe salat? Nggih Gusti, kula salat. Ajis kowe poso? Kula poso. Ajis kowe ngaji? Gaweke kopi. Ajis sedekah 1000. Terakhir Ajis takoni, Azizun Naim, kamu berangkat haji apa enggak? Jawab Ajis, boten malaikat. Malaikat lah mesti takon, lah ngapa kowe ora mangkat kaji? Jawab Ajis, ya salahmu malaikat, ngapa urung mangkat kok wis mau pateni? Oh. Aman. Nah, sing salah sing jabut ta? Leh. Cah cilik pecine NU. Sing pecine NU tak dongake mlebu surga. Amin. Pecine. Niki rahasia hebatnya orang Madinah. Moga-moga wong pasar Lasem ketularan akhlak tiyang Madinah. Setiap kali adzan dikumandangkan jenengan persani,
bakul-bakul, toko, pedagang, hotel, apapun aktivitas semuanya mandek. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wong Madinah niku kabeh mandek, sing dodolan tutup, sing duwe toko tutup, hotel tutup. Lah kula iseng takon kali wong Madinah, Pak, kenapa setiap kali mendengar adzan semuanya tutup? Apa jawaban orang Madinah? Kami malu ketika ada panggilan Allah melalui suara adzan, suara muadzin, kami masih melakukan aktivitas-aktivitas dunia. Maka kami tinggalkan semua perdagangan. Untuk apa? Untuk mendatangi suara adzan, untuk mendapatkan ridhonya Allah, rahmatnya Allah. Niku sing bedake wong Madinah kali tiang pasar lasem. Wanjine dodol rame, pembeline akeh, krungu adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu-ibu pasar lasem jawabannya nopo? Adzan meneh. Wonge ya teko iki. Ya melu guyu. Biasanya jilbabe pink. Kae lho, wis tuwa jilbabe pink, menjijikkan yuyu. Sing jilbabe ijo insyaallah luweh parah. Le, tak kandhani le. Kowe sulak ning Mekah karo ning Madinah le. Senajan to Mekah kuwi ana Masjidil Haram, Madinah ana makame Kanjeng Nabi. Lan jenengan tindak teng Mekah kali teng Madinah. Sing wis tau mangkat kaji napa umroh kula takoni. Kira-kira jenengan luweh ayem teng Mekah napa teng Madinah? Jawabane mesti Madinah. Akhlake wong Madinah ku api-api le. Wong Madinah ki wonge nyuwun sewu, nyenengke, grapyak, maka namanya Madinah Madani. Kanjeng Nabi lahir di Mekah, dikuyo-kuyo ning Mekah. Kanjeng Nabi jenenge apa le? An-nadru ila wajil alim bahwa ibadah. Nyawang raine kiai kuwi ngibadah. Kowe ngapa meneh? Ngatur-ngatur ya cah iki. Santet rasa ngajeng lho. Lah ngatur-ngatur si Abbas ini. Tapi saya yakin Pak Abbas ini orang baik, betul? Saya berwasiat kepada Bapak Ibu Pasar Ngasem, tolong Pak Abbas jangan dikubur sebelum mati.